বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, মাতরম মাতরম, মাতরম মাতরম। Baru ni deh. Zindabad, zindabad, zindabad. BJP zindabad, BJP zindabad. BJP zindabad, BJP zindabad, BJP zindabad, BJP zindabad, BJP zindabad, BJP zindabad, Jumat Morcha zindabad, Jumat Morcha zindabad, Jumat Morcha zindabad, Jumat Morcha zindabad. Bersama sama-sama Partai Naik Biplop Kemajuan Teman-teman kebaikan. Sama-sama teman-teman kebaikan. Bersama sama-sama Partai Naik Biplop Kemajuan Teman-teman kebaikan. Untuk Parliament election খুব আহ্বায়ক হয়েছে সম্ভবত মার্চ সেকেন্ড উইকের রেগুলার খাইছে প্রায় অবলম্বন সিনে বছর বিপ্লব লোকসভা আসনে সিনে এক্সিএম কোনো গোবাং বুট পাই সিনি তারা বিধানসভার বিশেষ 12টা বুট সেন্টার দङ 12টা বুট সেন্টাर खुलाय खुलाय जिदिर हटान बागैनो सिनि भारत सरकारनो जे चालक सिनेमार मध्य जिनि याकनो राग थाइजन बागैनो से आसामनो दिनि अदागा जब मोजन बिबो समर प्रब्लेम फायलाय बर'नि से पश्चिम तागरला एडिसि विलेज नि सिनि कमिउनिटि हल सिनि सनमानलानो साननि बडेबो संनि अब ताबो दिन मत बुगिनाय लामफ्रा जरा थांगिनाय सिन ताइ जाय दादा बाजाराव सबायजा सिनि प्रग्राम लोकरकला बोसोर इनरब नुगैमानो सिनि लोको yang थांलायजा खायबानो 500 तो सिनि हिसाबा जों 500 सिनि बहुत ताइ सिनि महिला मोर्चा मेलनि 500 सिनि सबसे खाय मानजा एक्चुअली सिनि मण्डलनि सिनि जब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट दङ सिनि मण्डलनि सेक्रेटारि दङ ताइ सिनि सेनेल नेतृत्व होदा दङ सिनि महिला प्रेसिडेन्ट दङ अबाके अदागा दिनैनि जे हिमबतगो बाक्सा फाइमेयां दंखना सिनि मिया जे विरोधी दल होनै थांनाय सिनि दिफ्रानि विरोधी दलनि बिसिङाव जे सिनि विरोधी नेता रिजाइन जयने सिनि स्टेट कैबिनेट नि बिसिङाव मिया समाय तांखानि सिङाव साइमोनखा गाय विरोधी सिक्री खांगागा त संजो त माने सिनि भारतीय जनता पार्टी ताउ पृथ्वीनि जतो संगठन गत जतन जागा फाइने सामु खाइनान बगैने संगठन फाइने अबहाय बसकां नाहारमुं तो बाहायनि बसकां नाहारमुं तो सिनि 2024 जे लोकसभा और लोकसभा न प्रत्येक द बूथ सेंटर सिनि भारतीय जनता पार्टी ने जे चिनो बूथ खुलाय खाइनान बगैने सिनि तागला विधानसभा नि जतो सो नागरिक 44,000 नि ऊपर सिना जागा बुटार दङ जतन फाइने है সাংগঠনিক বৈঠক হয় আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এই কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবকে আমরা কিভাবে ভোটে নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে পারি তারই জন্য আজকে সুদীর্ঘ সময় ধরে মিটিং হয়েছে। তারপরে আমাদের দীর্ঘ পথরেলের মাধ্যমে আমরা মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং টাকরজলাবাসী আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমস্ত কার্যকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মিছিল এবং আমাদের এই মিছিল সংগঠিত করেছেন এবং সাফল্যমণ্ডিত করেছেন তাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টি সিপাহীজলা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি গৈরিক অভিনন্দন। আমরা দেখতে পেয়েছি 2017 সালে
ত্রিপুরা রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অপশাসন মুক্ত করার জন্য আমাদের কার্যকর্তারা যেই ধরনের জনকল্যাণমুখী কাজকর্মকে বাস্তবায়িত করার জন্য যেভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আজকে ঠাকুরজোলা মণ্ডলে এসে আমি অত্যন্ত ঠাকুরজোলার সমস্ত কার্যকর্তাকে আজকে সেই জোশটা দেখতে পেয়েছি। তার জন্য আমি সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও আন্তরিক অভিনন্দন শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে আমাদের এই আন্দোলন জোরদার থাকবে। ঠাকুরজোলা ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য, আমরা সেটা সঠিকভাবে প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে নগনগ বিজেপি, ঘর ঘর বিজেপি আমরা তৈরি করতে পারবো, তার আশা রাখছি। তিনি 2024 লোকসভা তুই নাই তিনি पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि जे प्रार्थी सिनि एक्स सीएम तथा राज्यसभानि सांसद गताबखायनो पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि प्रार्थी मानि फैया जों बन समर्थन थानाय सिनि युवा मोर्चानि नेतृत्व जों तिनियाव जागाव युवा मोर्चानि उद्योगे युवा सम्मेलन युवा शक्ति खुंजागै दङ। जों तिनियाव जागाव हल प्रग्राम पाइमानि पड़िब सिनि लांमा हाटि एतामनाय सिनि लामब्रा पर्यन्त सिनि पद परिक्रमा खायजानाय जेमन जों लामा हिंजानाय रेलिनि माध्यमे अबनि पड़िब जों जागाफोराव सम्मेलन जेहेतु बरक जाजानाय निजान प्रग्राम खेलायजा नायबानो हमजा दंफाय सिनि युवा मोर्चानाव जेबो नखरि दङ पाब्लिक माने नायना मत और তিনি ফেমাস ফাইয়া তিনি শুধু টাকারলা মন্ডলী যুব মোর্চার উদ্যোগে শুধু টাকারলা মন্ডলী বেশি যে 12% আর দবা 12% নি কার্যকর্তারা তিন যাওয়া ফাইছে বলে আবো যত বড় ফাইয়া তিন যাওয়া শুধু নেতৃত্বের যুব মোর্চার নেতৃত্বের উপর তিন যাওয়া ফাইছে পয়সা যে তাও কিবরমথা যে বিজেপি সুমতি ইনকাম খারাপ হচ্ছে বুঝলিয়া কিবরমথা বাই বিজেপি রগন আইল্যান্ড সুং ছামরামতি কিবরমথা বাই বিজেপি তাবো আইল্যান্ড মানা তইনে সিনি পার্টি টপ লিডার বা হাই লেভেল বখাতি হলে তাবসি রকম সাজায়া কো তারপর কিবরমথা নেগানি খরংনে ক্যাবিনেট মিনিস্টার উপর মিয়া সাপোর্ট গ্রহণ খাইয়া বলে জন সাইমানো সুমো তংথগ যদি সুং যত মিলুই সুং সিনি এলাকানি বাগিনে সিনি আমজারनि बागैनो जों जुदि सामखायनो सुजुग माखासे जों दंथ'बो जों गुरबायनो जों बना लांफैनो हानाय जों मिलुय सामखायनो आं डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ताय अरनि एक्स मनल निर्मल